अफसानचा निगारी में ज़ेब सिंधी का एक अपना मुकाम है। आज हम उनका एक मार्केटिंग आरा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है इज्तिमाई कब्र। इसे उर्दू का कालिब दिया है प्रोफेसर आकाश मोगलवी। 10 कब्रें खोदकर 10 मैयतें निकाली गईं और सबको एक ही इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। 10 मरहूमीन के गुस्सा की आंखों ने एक बार फिर अपने प्यारों की तदफीन का मंजर देखा। दोबारा तदफीन का मंजर पहले मंजर से ज्यादा कर्ब अंगेज था। खुफ्तगाना खाक के गुस्सा ने इज्तिमाई कब्र के करीब बैठकर अपने प्यारों को याद किया, फिर नमनाक आंखों के साथ अपने घरों को लौट गए। अचानक शहर में शोरिश बरपा हुई। हंगामी फर्ज करने के लिए इज्तिमाई कब्र को खोदकर 10 मैयतों की बाकियात को निकालकर उन्हें 10 हिस्सों में तकसीम करने के बाद 10 कब्रें बना दी गईं। तीसरी बार तदफीन का मंजर पहले 2 मंजर से कई गुना ज्यादा अजियतनाक था। मरहूमीन के लाहिकीन एक बार फिर 10 कब्रों के सामने सोगवार बैठे थे। गमज़दा वर्षा के लिए ये 10 कब्रें इज्तिमाई कब्रें ही तो थी। कोई नहीं जानता था कि तीसरी बार दफन होने वाले मुर्दों की हड्डियों की तकसीम में किस मैयत का बाजू किस कब्र में गया, किसकी टांग किस कब्र में दफन हुई और किसकी खोपड़ी किस कब्र की खाक में मिल गई। और अब हम मोहतरम सरवर गजाली का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है दफा 144। पापा, आपको मालूम है, मेरे बेटे ने किसी मुदब्बिर की तरह मुझसे सवाल किया। क्या बेटा? मैंने पूछा और मेरा बेटा मुझे बताने लगा, पापा, जर्मनी की बुनियादी कानून की शिक 2 में लिखा है कि इंसान अपने इजहार ख्याल के लिए आज़ाद है। हाँ, ये तो है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने जवाब दिया। अच्छा पापा, मेरे बेटे ने फिर मुझसे सवाल किया, अब आप बताएं कि आपके मुल्क के कानून की कौन सी शिक्ष का आपको पता है? अपने बेटे के इस सवाल पर मैं चकरा गया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही दफा याद है जो हमेशा लगा करती थी। अब मैं अपना ही एक अफसानचा सुना रहा हूँ। उन्वान है सियासत। उताक में सिर्फ कारिंदे थे। आम लोग कब के जा चुके थे। सिर्फ 2 धड़ेल रह गए थे। बड़ी कुर्सी पर साईं लतीफ शाह बैठा हुआ है। उसके पैरों के पास बैठे अल्लाह डेनो ने कहा, साईं, जोखियों की छोकरी अब पूरी हो चुकी है। हाँ साईं, क्या नाक नक्शा निकाला है। ओए होए होए होए। सचल ने लुकमा दिया। साईं, मेरी मानो तो जल्दी करो, ये मास्टर का बच्चा सब खराब करा देगा। बोल बाबा, ये मास्टर का बच्चा क्या कहता है। शाहजी ने गहरी सांस लेकर कहा, साईं, हारी मजबूर सबसे कहता है
کہ بچہ کو اسکول بھیجو، پڑھے گا بچہ۔ اب بولو سائیں، کیا حالی مزدور بھی کبھی پڑھتے ہیں؟ حالی مزدور کا بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ ڈینو نے کہا، ہاں سائیں، حالی مزدور کا بچہ پڑھے گا تو کھیت کون دیکھے گا؟ آپ اس ماسٹر کا بچہ کو سمجھاؤ، یہ کفر بکنا بند کر دے۔ سچن نے بات اچھک لی، سائیں آپ اس کا اسکول بند کرا دو۔ اوے بیوقوفا، اس ماسٹر کو شہر سے راشد شاہ نے بھیجا ہے۔ اس بار ہمارا گروپ اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کا واسطے اس نے ہم سے انتقام لیا۔ اس کا اسکول کو ہم بند کرے گا تو اوپر سے آرڈر آ جائے گا۔ ادھر کا سب آفیسر بولا کہ اسکول کھلے گا۔ حکم کرو سائیں، ہم اس کو کاری کرا دے گا۔ اللہ ڈینو نے منہ مروڑتے ہوئے کہا، کاری کیسے کرائے گا؟ وہ ماسٹر کا بچہ تو کسی کا گھر جاتا بھی نہیں ہے۔ سب چھوڑو بابا، ایک کام کرو، کل سے ووٹ کا ایک ایک آدمی کو بولو ماسٹر قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے، کہتا ہے اسکول کا کتاب پڑھو، پھر دیکھو ہم کیا کرتا ہے۔ 2 دن کے بعد شہر سے شائع ہونے والے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپی۔ ووٹ نوازوں میں شہر سے جانے والا ایک اسکول ماسٹر کو گاؤں والوں نے پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، قرآن پڑھنے سے منع کرتا تھا۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، سانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلک بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے، اور اب ہم سنتے ہیں شہزاد انصاری کا افسانچہ تناؤ۔ کلائنٹ نے مجھے اپنی مصنوعات کی فروغ کا کام سونپتے ہوئے کہا، تناؤ اور اضطراب کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کھلونے بچوں میں بلڈ سرکولیشن کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ میٹنگ کے بعد صابر نے چائے کپ میں نکالتے ہوئے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر مزید بولا، میں نے بھی اپنے بچوں کو مختلف قسم کے فیجٹ لا کر دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے ان میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر ان کھلونوں سے ہاتھوں اور انگلیوں کی ورزش بھی ہوتی ہے، جس سے
बच्चों के तनाव, इज़्तिराब और स्ट्रेस में कमी आती है। ऐसे कई फवायद गिनवाते हुए साबिर ने मुझसे पूछा, तुम्हारे बच्चे भी इस मोजी स्ट्रेस का शिकार होंगे? मैंने मुस्कुराकर साबिर से कहा, नहीं, वो अपना तनाव और इज़्तिराब मेरे कंधे और टांगे दबाकर और मेरे साथ खेलकर दूर कर लेते हैं। और अब सुनते हैं नसीमा सलीम का अफसाना व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेजेस। अस्सलामु अलैकुम अम्मी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम राफे बेटा, मैं ठीक हूँ, शुक्र है बिल आखिर मेरा ख्याल तो आया। अरे ऐसी बात नहीं है अम्मी, WIFE का मसला था, सोच रहा हूँ इसको निकाल कर न्यू का इंतजाम कर लूं। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना, बच्चों का तो सोचो। अम्मी, बच्चों का सोचकर ही तो बर्दाश्त कर रहा था अब तक, मगर अब नहीं। बेटा, किसी की आह नहीं लेते, ऐसा मत करना, उसे मत निकालना, तुम्हें बद्दुआ लग जाएगी। कुछ नहीं होता अम्मी मेरे निकालने से, और भी लोग तो हैं। बस अब बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तुम भी बहनों वाले हो बेटा, बेचारी बच्ची पर ऐसा जुल्म मत करना। मैं कितनी चाह से उसे ब्याह कर लाई थी। बच्ची? कौन सी बच्ची? कभी सोचा है बच्चे उसके बगैर कैसे रहेंगे? सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। अब ये सौतेली माँ कहाँ से बीच में आ गई? लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, कान खोल के सुन लो। तुमने मेरी बहू को घर से निकाला तो मेरा मरा मुंह देखोगी। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरी मजाल सबा को घर से निकालने का सोचूं? फिर ये क्या लिखा था? वाइफ का मसला था, सोच रहा हूं इसको निकाल कर न्यू का इंतजाम करूं। ओह सॉरी अम्मी, ऑटो करेक्ट हो गया था। मैं वाईफाई की बात कर रहा था जो वाइफ बन गया। लखदी लाना तुहाड़े कनेक्शन हो टेक्स्ट से, अम्मी की गरजदार आवाज गूंजी।